नमस्कार. कोळसो आणि कोळसो गेल्या थोड्या दिसान आमी पळयला जेन्नाच्यान एक कन्फर्मेशन आयला की जे डबल ट्रॅकिंग जाता ते कोळशा खातीर आणि हाज्या मुखार कोळशाची जी ट्रान्सपोर्टेशन आसा तें वाडटलें हें एक स्ट्रॉंग फिलींग हाज्या पयलीं आमचे जितले एक्टिविस्ट आशिल्ले जे नेचरा खातीर काम करता एनवायरमेंटा खातीर काम करता तांच्यांनी सगळ्यांनी सांगिल्लें की जर फाल्यां जर कोल ट्रान्सपोर्टेशन वाडलें जाल्यार लोकांच्या हेल्थाक तें खूब डेंजरस जातलें एक्टिविस्ट सांगत आसा. पण तेन्ना सरकार आमकां कितें सांगतालें व्हेरी डेंजरस की कोल ट्रान्सपोर्टेशना खातीर डबल ट्रॅकिंग जायना, कोल ट्रान्सपोर्टेशना खातीर बाकीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करना, कोल ट्रान्सपोर्टेशन कमी करतले. पण आज सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक खंय तरी कन्फर्मेशन दिला की जे डबल ट्रॅकिंग आसा तें कोल ट्रान्सपोर्टेशना खातीर. जाल्यार हो कोळसो जो आसा तो लोकांच्या घरांनी कसो बसता हें दाखोवपा खातीर आज हांव मार्मागुवा हांगा आसा. आमी ह्या जंक्शनार आसा, सडा जंक्शनार, आनी सडा जंक्शनार एका घरांतल्यान हांव तुमकां हो व्हिडिओ करता फक्त इतलेंच दाखोवपा खातीर की घरां जर डेली आमी नॉर्मली आमी सगळे जे पोर्शन आसा हे पुसता, हाजेर आमकां व्हडलें मेळना. पूण ज्या जाग्यार आमी पुसप जायना थंय कितें जाता तो एक बारीकशें एग्जाम्पल हांव तुमकां दाखयतां. हो आसा स्विच बोर्ड आनी हो नॉर्मली डेली पुसप जायना ताजी परिस्थिती. दिस इज अ कोक. हो कोळसो जो आसा जर ह्या वस्तूंचेर जांकां लायफ ना तांचेर जो ह्या प्रमाणान बसता जाल्यार जांकां लायफ आसा, आमचे सारके मनीस जे आसा ह्या घरांतले रावपी जावं बाकीचे मार्मागोवा वाठारांत वास्को वाठारांत रावपी जे लोक आसा त्यांच्या आयुश्यान हो कोळसो कितें तांकां त्रास करतलो हाजे म्हाका दिसता खंय तरी अभ्यास ह्या सरकारान आज करपाक जाय. कित्याक हाज्या पयलीं तर तांच्यांनी केल्ला पण हाज्या मुखार तांच्यांनी हो अभ्यास करचोच. आनी एक बारीकशें एग्जाम्पल तुमकां दाखयता. सो ह्या प्रमाणान जर कोळसो कागदाचेर लागपाक शकता जाल्यार आमच्या भितरल्या एंटायर सिस्टमान कितें जालें आसतलें, ह्या लोकांची सिस्टम खंय पावला आसतली, कितले तांकां त्रास जाता आसतले हाजो विचार ह्या सरकारान करचो. आनी हो कोळसो जो आसा म्हणजे तशें पळोवपाक गेल्यार आज खूब जाण बोवाळ घालतात. पयलीं जे सरकारान आशिल्ले काँग्रेसीचे लोक आज बोवाळ घालता की कोळसो नाका, पूण जेन्ना सत्तेन आसात तेन्ना तांकां ही याद जायना. सत्तेन आशिल्ले म्हणजे पयलीं डेप्युटी सीएम आशिल्ले आनी आतां ऑपोजिशनान आसा अशे लोक सुद्दां आज म्हणटा आपूण सीएम जाल्यार कोळसो बंद करता. मान्य आमकां तूं सीएम जाल्यार, पूण ज्या टायमार तूं सत्तेन आशिल्लो तेन्ना तुवें कितें केलें हो प्रश्न काँग्रेसीकूय वता, हो प्रश्न गोवा फॉरवर्डाकूय वता, हो प्रश्न आज जी सत्तेन आसा त्या भारतीय जनता पार्टीकूय वता. भारतीय जनता पार्टीक तर कांयच पडलेलें ना, ते लोकांच्या जिवा कडेन खेळत आसा आनी आज ते कोल ट्रान्सपोर्टेशन वाडोवन वास्कोकारांचो, गोंयच्या लोकांचो, तशेंच दाबोलीच्या एंटायर जो रूट आसा सावर्डे सांगे जो रेल्वे रूट ताच्या सायडीन रावपी सगळे पॉप्युलेशनाचे लायफ खंय तरी रिस्कान घालपाचें आमी आनी खुबशीं घरां भोंवले खुबशे लोकांचे म्हणणें आसा की कोलान खूब त्रास जाता. आतां जरी पावस आसा कमी आसा पूण तरी पावस नासतना हो खूब बसता आनी हांगा रावपाक जायना म्हणणें. पूण लोक ह्या सत्तेक भितात आनी खंय तरी आमकां लायफ करपाक नाका अशें तांच्यांनी म्हणलें. म्हणून हांव तांच्या भावनेचो, तांच्या फिलिंग्साचो रिस्पेक्ट धरून हांवें तें लायव्ह करुना. जाणें आमकां आज एलाव केलो तांच्या हातूंतल्यान हांवें दाखयलां. म्हाका दिसता सरकाराक एक क्लियर मेसेज आसा आनी आम आदमी पार्टी ती दिता. हो कोल जो आसा तो ज्या प्रमाणान आज ट्रान्सपोर्टेशन जाता तें ट्रान्सपोर्टेशन वाडपाक जायना आनी स्टेज बाय स्टेज तें ट्रान्सपोर्टेशन फाल्यां बंद जावपाक जाय. हाज्या खातीर तुमी जर प्रयत्न करनात जाल्यार ही जनता जी आसा ती प्रयत्न करतली आनी 2027 तुमचो तुजी वाट दाखयतली. तशेंच आम आदमी पार्टी हें प्रॉमिस करता की वी आर अगेन्स्ट ऑल दीस सॉर्ट ऑफ डेव्हलपमेंट. ह्या प्रकारान ज्या प्रकारांतल्यान लोकांच्या जिवाची हानी जाता अशा खंयच्याच प्रकारांतल्यान आमी स्टेटीक रेव्हेन्यू हाडचे ना. आमी एक बरो मॉडल हाडून, बरो इकॉनॉमीक मॉडल हाडून ह्या गोंयची इकॉनॉमी वाडयतले आनी ताज्या खातीर काम करतले. म्हणजे लोकांक त्रास, म्हणजे जी जनता आसा तांकां त्रास करून आमकां मुखारलें कितें कांयच करपाचें ना. जनतेच्या हिता खातीर जें आसता
ती आम आदमी पार्टी ते आम्ही करतो. सुनील बाब. Today, as we all know, government has taken a decision to widen for the double laning. Double laning जेन्ना जाता तेन्ना खूबशे लोक डबल लेनिंग जेन्ना जातले तेन्ना हो तेजे हेतू आसा की हो जो कोल ट्रान्सपोर्टेशन हो वाडोवचे आनी तांकां आनी कांय दिश्टी पडना. दे ओनली कॅन सी कोल एज अ कमोडिटी. इतलेशे तुका कंटेनर हाडपाक जाता, तुका क्लीन कार्गो हाडपाक जाता, फार्मास्युटिकल यू कॅन डील वीथ सो मेनी प्रोडक्ट्स आर दे. बट तुमकां जाय जे प्रोडक्टान सगळ्या पोल्युशन जाता, तुमकां पॉयझन जाय डील करपाक, कित्याक तेजेर कमिशन खूब मेळटा. तुमी एम्प्लॉयमेंट जनरेशनाचेर कित्याक चिंतना? तुमी भुरग्याच्या डेव्हलपमेंटाचेर कित्याक चिंतना? तुमी आमचे भुरगे इतले ग्रॅज्युएट आसून बेकार आहा तेंचे कित्याक चिंतना? तुमकां फक्त पडलेले आहा कोळसोचो. आयज कोळसो जर वाडलो जाल्यार त्रास कोणाक? जे सामान्य लोक रावता तांकां ते भोगचे पडटले. हे लंग्सान, हे कोल, ब्लॅक कोल, ते लंग्सान वचून तुका दुयेंस करतले. आयुश्यभर आमकां मेडिकल सर्विसीस जाय पडटले. ईच अँड एवरी डे. आणि कित्याक सगळे टीबी पेशंट जातले. आयज जे रेस्पिरेटरी डिजीजीस वास्को सिटीन किंवा सराउंडिंग एरियान वाडला तेंच्यांनी कितें स्टडी केला? कोणी स्टडी करूंक ना. तुवें रेजिस्टर डेटाय मेंटेन करना. आय एम शुअर अबाउट इट. डेटा तरी मेंटेन करपाक जाय. तूं पॉलिसी जर फ्रेम करता जाल्यार आयज जर हो डबल ट्रॅकिंग तुमी अलाव करता, फाल्यां आमकां भोगचे पडटले, लोकांक, तुमच्या भुरग्यांक भोगचे पडटले. जर दुसरे कमोडिटी, क्लीन कमोडिटी हे हांगा इम्पोर्ट हाडटा जाल्यार आमचे भुरग्याचे फ्युचरा खातीर बरें जातले. जशे आमचे पयलींचे लोक तांकां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जाल्लो त्या भाशेन जर कंटेनर येता आनी खंयचे क्लीन कार्गो येता जाल्यार आमच्या भुरग्यांक फायदो तो. बट नॉट दीस. प्रायवेटायझेशन इज नॉट. हो जो प्रायवेटायज करता आनी फक्त कोळशाचेर आख्खो धंदो कोळशाचेर करून उडयला. आयज भुरग्याक दुसऱ्याक काय उपाय ना. दुसरो खंयचो कमोडिटी हांकां दिसना. कित्याक जे कमोडिटी आख्खे गांवांत, आख्खे बाकीच्या स्टेटान भायर मारलेले आहा ते कमोडिटी तुमी हांगा रासभर धाडून दिता. कित्याक लोकां खातीर? लोकांक त्रास कित्याक करता? हे फाटी घेवपाक तुमी फुडें सरा. थँक्यू. आणि लोकांक सेफ करा तुमी. जे आतां पळय फुडली पिढी कितें आहा पळय आमची, तांकां इतले सेफ करपाचें. कितें सांगपा नाल्यार ती सेफ भुरगीं ना. आतां कोणूच जितले सडा लोक आहा कोणूय जावं ते सेफ कोण ना. एकटो पासून सेफ ना. कित्याक कोक जो पोटान, तोंडान, नाका तोंडान वयता पळय तो कोणाक पडटलो. आनी सुनिलान सांगलें पळय तेच हांव उलोवपाचें आसलेलें, तेणी कंप्लीट उलयल्लें आहा. हो पळय, दिस इज अ रियल फॅक्ट. तेन्ना आमच्या मनशांक मारपाची हें करनाका तुमी. म्हणजे आमच्या मनशांक जीवदान दिवपाक जाय. हेतून मनीस मरपाचें आहा फुडें पळय ते सेफ जावपाक जाय. थँक्यू.